ଏଇଠି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ସାହେବ, ମୁଁ ସେଦିନ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆପଣ ଚପ୍ ମସଲା ବନେଇଥିଲେ, ସେଟା ପ୍ରପର ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ଚପ୍ ମସଲା, ଆଜି ଦେଖିବ ଆଉ ସେଇ ଟାଇପର ସବୁବେଳେ ବନେଇବ ଆଉ ଶିଖିବ। तू मोहब्बत की तौहीन है, कुछ भी नहीं याद इसके सिवा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या और बस छीन ली, बस छीन ली। Oh, harus buci pada orang lain. Kalau jauh untuk itu. Tapi nggak coba ini, ayo lagi. Jadi, kalau baju itu nomor ini lah. Tapi itu kalau bukan, apa tuh ini? Kamu nomor lagi ini, apa tuh yang ada final itu? Betul. Kalau nanti tidak sudah jadi channel like atau subscribe, komen kalian. Kalau anda sampai follow nomor itu, aku jangan lupa.